بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اور کسی شاعر نے کیا ہی خوب لکھا ہے، انجام و وفا کیا ہے سوچا نہیں کرتے۔ نوجوان حضرات اس شعر کو بغور سنیں کہ انجام وفا کیا ہے سوچا نہیں کرتے، مومن کبھی حالت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ علماء کرام کی فہرست بہت لمبی چوڑی ہے، اس لیے آپ حضرات تو ہم کو بارہا سنتے رہتی کرنا ہے، تو پھر باہر چلے جاؤ، اچھے سے بات کرنا، خوش مزاجی کے ساتھ بات کرنا۔ اگر یہاں آئے ہو تو کچھ اللہ اور رسول کی باتیں سن لیا کرو یار، بہت مہربانی ہوگی۔ یہ ایسا موقع بار بار میسر نہیں ہوتا، کبھی کبھی میسر ہو جاتا ہے۔ ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله، بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله۔ آج ہماری جو یہ حالتیں ہیں، آج کسی بھی معاشرے کا جائزہ لیجئے، کہیں کا بھی جائزہ لیجئے، کیا ہم سچائی پہ ٹکے ہوئے ہیں؟ کیا ہم صحیح میں کامل مومن ہے؟ ہر بندہ سے پوچھو، ہر بندہ کہے گا ہاں ہم مومن ہے، ہر بندہ کہے گا مسلمان ہے، لیکن مسلمان کی کیا صفتیں ہیں ہمیں معلوم نہیں، سچے کسے کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں۔ سچے وہ ہیں جو صحابہ کرام ہیں، سچے وہ ہیں جو اولیاء کرام ہیں، سچے وہ ہیں جو بزرگان دین ہیں۔ اگر سچوں کے ساتھ رہنا ہے تو پھر صدیق اکبر کے قول کو اپنانا ہوگا، اگر سچوں کے ساتھ رہنا ہے تو عمر فاروق کے سیرت کو پڑھنا ہوگا، اگر سچے کے ساتھ رہنا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو اپنانا ہوگا۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر سچوں کے ساتھ رہنا ہے اور سچا بننا ہے، سچا اور پکا مومن بننا ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت کو اپنانا ہوگا، سچا اور پکا مومن بننا ہے تو تاج الشریعہ کے ناموں پہ چلنا ہوگا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کے مالک کو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ محترم حضرات، آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں یا پورے ہندوستان کا جائزہ لیں، آج ہر جگہ ظلم ہو رہے ہیں، آج ہر جگہ حرام کاریاں ہو رہی ہے، آج ہر جگہ لوٹ مار کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کون وہ شخص نہیں ہے جس کے پاس پیسہ ہو اور غریبوں کا گلا نہ دباتا ہو، آج وہ کون شخص نہیں ہے جس کے پاس روپیہ ہو، مال ہو، زر ہو، دولت ہو اور غریبوں کا گلا نہ گھونٹتا ہو۔ محترم حضرات، آج تو حال یہ ہے کہ حرام کے پیسوں سے بلڈنگیں بنائی جاتی ہیں اور بلڈنگ کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے، شان کے ساتھ لکھا جاتا ہے ھذا من فضل ربی، میرے ایک ایک جملوں کو نوٹ کرنا، اپنی دل کی تختی پر لے جانا، اور جا کر جب رات میں سونا تو سوچنا کیا مبارک حسین رضوی یہ بات سچ کہہ رہا تھا، کیا اس کی بات میں حقیقت تھی؟ قسم سے آپ کو حقیقت نظر آئے گی۔ اگر حقیقت نہ نظر آئے، اگر تمہیں لگے کہ رضوی اسٹیج سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ سامنے کی طرف آئے، کرسیاں خالی ہیں، اگر خالی نہیں ہے پھر بھی منگایا جائے گا، لیکن آپ حضرات کھڑے ہو کر مت سنا کریں۔ محترم حضرات، اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والے، جو نہیں اٹھائے وہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نبی کی امت میں شامل کرے۔ محترم حضرات، میرے نبی جب شام کو آتے تھے تو حضرت سعدہ کا کام یہ رہتا تھا کہ جب میرے نبی گمشدہ ہوتے تھے، جب میرے نبی غم میں رہتے تھے، جب میرے نبی امت کی یاد میں رویا کرتے تھے تو حضرت سعدہ کا کام یہ تھا۔ سنو کام کیا تھا، میں بہت کام کی بات بتا رہا ہوں۔ حضرت سعدہ کا کام یہ تھا، یہ 16 سال نوجوانوں کا کام یہ تھا، ایک خوبصورت نوجوانوں کا کام
کام یہ تھا کہ جب میرے نبی غم میں ڈوبتے تھے، جب میرے نبی کو امت کا غم رلاتا تھا، تو حضرت ثعلبہ میرے نبی کے لبوں پر مسکان لایا کرتا تھا، میرے نبی کے لبوں پر مسکان لایا کرتا تھا۔ حضرت ثعلبہ اتنے بول جاتے تھے، صحابی رسول پوچھتے تھے، اے ثعلبہ یار تم کو ڈر نہیں لگتا؟ تم نبی کے سامنے اتنے بول جاتے ہو، اتنی بڑی باتیں کرنے لگتے ہو۔ حضرت ثعلبہ کہتے ہیں، ارے یار یہ چھوڑ، پہلے یہ بتا کہ جب ثعلبہ بول رہا تھا تو نبی مسکرائے کہ نہیں؟ ارے یار یہ چھوڑ کہ نبی کیا کہہ رہے تھے، بلکہ یہ بتا کہ جب ثعلبہ نبی سے گفتگو کر رہا تھا تو میرے نبی مسکرائے تھے کہ نہیں؟ صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں، ہاں ثعلبہ جب تم نبی سے بات کر رہے تھے تو نبی مسکرایا کرتے تھے۔ حضرت ثعلبہ عرض کرتے ہیں، ارے یار جب نبی مسکرا دیے بس ثعلبہ کا کام بن گیا۔ محترم حضرات، ثعلبہ میرے نبی کے چہرے پہ مسکان لایا کرتے تھے۔ بتاؤ یار کتنے خوش نصیب حضرت ثعلبہ تھے۔ حضرت ثعلبہ کا یہ بھی ایک کام تھا کہ جب میرے نبی لیٹا کرتے تھے، جب میرے نبی بستر استراحت پہ آرام کرتے تھے، یار حضرت ثعلبہ کی قسمت پہ قربان جاؤ یارو، حضرت ثعلبہ کی قسمت پہ جان نچھاور کر دو۔ جب میرے نبی سویا کرتے تھے، جب میرے نبی بستر استراحت پر آرام فرمایا کرتے تھے، تو حضرت ثعلبہ میرے نبی کے بدن کو دبایا کر اسلام پھیلا کر آتے تھے۔ جب مسجد نبوی میں آتے تھے، شام کا وقت ہوتا تھا، میرے نبی کو امت کا غم رلایا کرتا تھا۔ غریبوں کا گلا دبا کر بلڈنگ بنائے، ہم لکھ دیے ھذا من فضل ربی، کسی یتیم کا جان مار کر ہم عمارتیں بنائے، لکھ دیے ماشاء اللہ کسی بیواؤں کا گلا گھونٹ کر ہم اپنے گھر کو بنائے، لکھ دیے الحمدللہ رب العالمین۔ ارے یار کیا مطلب، تم اتنا ظلم کرتے ہو پھر بھی اتنا ظلم کرتے ہو، تمہیں کیا مارا نہیں آتا؟ یار تم اتنا ظلم کرتے ہو پھر بھی تمہیں ترس نہیں آتا؟ ظلم کرنے والا کہتا ہے یار اگر یہی میرا ظلم ہے تو اللہ تعالیٰ میرا امتحان کیوں نہیں لے رہا؟ حرام کمائی سے بلڈنگ بنا رہا ہے اور کہہ رہا یار اگر ہمارا حرام کمائی ہوتا تو رب تو فوراً میری بلڈنگ کو گرا دیتا۔ یاد رکھو، حرام سے کمانے والوں، بلڈنگ کو بنانے والوں، غریبوں کا گلا گھونٹنے والوں، یاد رکھو ابھی رب کی طرف سے رسی کو ڈھیلی کی گئی ہے۔ جس دن رب کی طرف سے رسی کو ٹال لیا جائے گا تمہاری عمارتوں کو زمین بوس کر دیا جائے گا۔ محترم حضرات، ہم گھمنڈ نہ کریں کہ ہمارا حرام کا کمائی ہے اور ہماری بلڈنگیں کھڑی ہے۔ اس رب کا شکر ادا کرو کہ رب کی طرف سے ابھی رسی ڈھیلی ہے، جس دن وہ کھینچ لیا اس دن تمہارا سب کھینچا جائے گا۔ رب کے گھر میں کوئی چیز کی بھی دیر نہیں ہے۔ محترم حضرات، آئیے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنیے، اس کے بعد میں اپنی جگہ کو لے لوں گا۔ محترم حضرات، دل کی تختی پر یہ واقعہ کو نوٹ کر لینا۔ ایک صحابی رسول حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، غور سے سنیے گا اور یاد کیجئے گا، یہ واقعہ کہیں اور بتائیے گا کہ ہمارے صحابی ایسا ہوا کرتے تھے، ہمارے نبی کے زمانے کے لوگ ایسا ہوا کرتے تھے۔ محترم حضرات، ایک صحابی رسول ہے جن کا اتنا خوبصورت نام حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی عمر مبارک ابھی 16 سال ہے۔ حضرت ثعلبہ کی عمر 16 سال ہے۔ حضرت ثعلبہ دیکھنے میں بہت خوبصورت تھے، اتنے حسین تھے کہ مکے کے لوگ اسے غور سے دیکھا کرتے تھے، اور بازو میں اتنی طاقت تھی کہ اسے کوئی ٹکرایا نہیں کرتے۔ سینے میں اتنا دم تھا کہ جب وہ بولتے تھے تو اس کی آوازیں گونجتی تھی۔ قسم خدا کی، حضرت ثعلبہ کا کام کیا تھا؟ حضرت ثعلبہ کرتے کیا تھے؟ جب میرے نبی دین بھر تبلیغ کرتے تھے، جب میرے نبی تبلیغ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کہ در جود و سخا سے کہ در جود
सुख मांगने वाले दरे जुदो सखा से रुख सुख मांगने वाले निवाला मांग ले जन्नत का रोटी मांगने वाले के नबी की नस्ल नबी की नस्ल बेटों से नहीं बेटी से चलती है और मुकद्दर के धनी होते हैं बेटी मांगने वाले। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब। आवाज खींच रही, बेस को बंद कर दीजिए भाई। मैं चंद शेर पढ़ता हूँ, राजा फरमाने के बाद सबा के साथ कहिए सुबह अगर कुछ सुनना है ना तो बहुत कुछ सुनिए। आज के वक्त में इंसान के पास इतना फालतू वक्त नहीं कि वो कहीं बैठ कर रहे। अगर हम लोग बहुत खुश नसीब है, हम लोग मुसलमान हैं, सुन्नी मुसलमान है ना, और बहुत खुश नसीबी की बात है कि आप लोग के जामे मस्जिद के इमाम साहब वो भी यहाँ तशरीफ रखते हैं और सुन्नियों के इलाके में रहते हैं, तो कुछ सबूत सुन्नियों का होना चाहिए। आज जो ये इंडिया का हाल हुआ है, ये जो हम लोग का मुल्क का हाल है, ये हम लोग के नहीं बोलने की वजह से है। हम लोग हालांकि डेली एक दो जलसा होते ही रहता है, मगर हम लोग बैठते हैं वही एकदम आराम से सुन लिए, फिर घर चले गए, कल आके बाद वही फिर हाल हो जाता है। तो कुछ बोल कर सुनिए, एक बार मोहब्बत के साथ कहिए सुभान अल्लाह। के बाद सदाए करती चली लानी बड़ी आसानी से। मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। के बाद सदाए करती चली लानी बड़ी आसानी से। के बाद सदाए करती चली लानी बड़ी आसानी से। ये बांट रहे हैं शाहे अरब ईमान बड़ी आसानी से। शाहे अरब ईमान बड़ी आसानी से ये भी एक दीवाना आप लोग के मोहल्ला में रहता है कि पापी रहे मन बड़ी आसानी से। अच्छा लग रहा है। एक शेर और पढ़ता हूँ, राजा फरमाल। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, अल्लाह आप लोग को सलामत रखे। कि शाहे मदीना मिलने जिस दम अपने आशिक से। शाहे मदीना मिलने आए जिस दम अपने आशिक से। के शाहे मदीना उनका चेहरा देख के
जान बड़ी आसानी से उनका चेहरा देख के निकली, जान बड़ी आसानी से। और एक शेर में पढ़ता हूँ, और फरमाना हजरत तशरीफ रखते हैं, पे दुआ लेते हैं। बस भाई और आवाज बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा समझ में नहीं आया, थोड़ा सा आवाज बढ़ा दीजिए भाई। जाने बड़ी आसानी से कि नूरी चादर। अकेला रहकर भी लश्कर तेरा करीब नवाज, बता दिया सितमगराने जमाने में जालिम, अली के इल्म का तैबर मेरा गरीब नवाज। अब आइए बहुत ही खूबसूरत लहजा शहनशाह तरन्नुम बुलबुल बागे रजा जनाब सक्कर रजा को इस 4 मिसरे के साथ आपके हवाले करूं। दोनों जहां में होता है चर्चा रसूल का, कहने प्यार से या रसूल अल्लाह। दोनों जहां में होता है चर्चा रसूल का, कुदसी भी पढ़ते हैं खुतबा रसूल का, और पढ़ता हुआ दरूद पाक जो अपने नबी पर सो जाए, देखेगा वही ख्वाब में चेहरा रसूल का। पढ़ता हुआ दरूद पाक जो अपने नबी पर सो जाए, देखेगा वही ख्वाब में चेहरा रसूल का। एक मिनट जी जी हेलो हेलो चेक हेलो हेलो माशाल्लाह बहुत बेहतर है। हाँ ठीक है हेलो हेलो चेक माशाल्लाह दोनों तरफ बेहतरीन मजमा और इल्म फन के माहिर कादरी साहब वो भी तशरीफ रखते हैं और मुक़ल्लिब बेमिसाल माइक वाले भाई बहुत बेहतर है। बस ठीक ठीक है। हजरत अल्लामा नईमुद्दीन साहब तशरीफ रखते हैं, इनकी दुआ लेकर मैं बड़ी तेजी के साथ, मेरी आदत नहीं है कि आप कहें सुभान अल्लाह हाथ उठाकर, इधर से कहें सुभान अल्लाह उठाकर। जब मैं शेर पेश करूं तो आप बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, तो चल के कहें सुभान अल्लाह। मैं आगे कर रहा हूँ दुआओं के साथ, बड़ी तेजी के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नक़ीब सदा बड़ी वक्त का ख्याल रखते हैं, अल्लाह ताला सलामत रखे। मैं मतला हाजिर कर रहा हूँ, ये छठी शरीफ गुजरी है हुजूर ख़ज़ा नवाज का। जब अजमेर का जब ये आलम है, वलियों के, हिंदुस्तान के वलियों का जब ये आलम है, तो वलियों के वली का हुजूर गौसे आजम का आलम क्या होगा। मैं मतलब आदि कर रहा हूँ, मुरादा फरमाए कि अजमेर का जब ये मंजर है, अजमेर का जब ये मंजर है, तो बगदाद का मंजर क्या हो। अजमेर का जब ये मंजर है, तो बगदाद का मंजर क्या होगा। यही तक नहीं, अब इसके बाद वाला शेर सुने जो सरकार मदीना का आलम क्या होगा। अजमेर का जब मंजर है, तो बगदाद का मंजर क्या होगा, बगदाद का मंजर क्या होगा। रहते हैं जहाँ नबियों के नबी, रहते हैं जहाँ नबियों के नबी, वो शहर मदीना का रहते हैं जहाँ। बस तमाम तरफ से दुआएं मिल रही हैं। आप ऐसा सुने कि आप पे मैं गिर न जाऊं, कि आप हम पे गिर जाए, है कि नहीं। मोहब्बत के साथ कहना सुभान अल्लाह। माशाल्लाह इधर बोलना नहीं पड़ेगा, जब शेर आप सुन लेंगे तो इंशाल्लाह इधर तो खुद ब खुद आप तैयार हो जाएंगे। मोहब्बत के साथ मौलाना फरमाए कि जब हुजूर ख़ज़ा की नवाज का ये आलम है, तो बगदाद का आलम क्या होगा। मौलाना फरमाए वो कलमा पढ़ाए चोरों को, मुर्दों को उठा देखो कैसे, वो
जब गौस में इतना पावर है, जब गौस में इतना पावर है, तो सरकार का आलम क्या, जब गौस का इतना, जब गौस में इतना पावर है, तो सरकार का आलम क्या। चलिए माशाल्लाह, हेलो हेलो, थोड़ी सी और आवाज भाई, बहुत बेहतर बज रहा है माशाल्लाह। को नजर के कहें सुभान अल्लाह। मैं पहले ही कहा कि आपको मैं परेशान नहीं करूंगा, आप कहें सुभान अल्लाह, लेकिन आप इंशाअल्लाह एडवांस में बोल रहे हैं सुभान अल्लाह। कि जब गौस में इतना पावर है, तो सरकार का नाम क्या होगा। एक सुनत अली, एक सुनत उमर, एक सुनत अली, एक सुनत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान इधर, एक सुनत अली, एक सुनत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान उधर, एक सुनत अली, एक सुनत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान उधर, इन जगमग जगमग तारों में सरकार का नाम क्या होगा। इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा। यहाँ पे दीवाने हुजूर ख्वाजा के नवाज का ये महीना और दीवाने हुजूर ख्वाजा के नवाज बैठे हैं, बड़ी तेजी के साथ मतलब हाजिर कर रहा हूँ, दुआ के साथ मुलाजा फरमाए कि मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना, कि मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना, मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना, सब है ख्वाजा का दीवाना। अरे ख्वाजा ने अपने फैज से ज़ीशान कर दिया, ख्वाजा ने अपने फैज से ज़ीशान कर दिया, ख्वाजा ने अपने फैज से ज़ीशान कर दिया। मंगता जो आया मांगने सुल्तान कर दिया। मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना, मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना। बस इतना लफ्ज आपको बोलना है कि मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना, मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना, मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना, मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना। और मेरे ख्वाजा के नवाज के सामने जो उड़ के दिखाया वो कौन था? जोगी जयपाल। और वो तो उड़ा, लेकिन उससे भी तो कमाल है कि मेरे ख्वाजा के नवाज की जूतियां उड़ने लगी। उस हवाले से मुरादा फरमाए देखे हमारे नबी साहब कहे ख्वाजा से मिल के साहिब ईमान हो गया, ख्वाजा से मिल के साहिब ईमान हो गया, ख्वाजा से मिल के साहिब ईमान हो गया। जोगी भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना, 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 मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना। और ये अपनी जबान में बोलते हैं ना, नजर आ जाता है। फिर हजरत उमर फारूक इरशाद फरमाते हैं, यार एक बार का तो माफ है, चलो मेरे नबी के पास। फिर हजरत सालबा इरशाद फरमाते हैं, यार उमर मैं कैसे जाऊं, जब एक मर्तबा गलती से नजर पड़ गई थी तो सालबा दूसरी मर्तबा भी जानबूझकर सालबा उस गैर महरम की बालों को देख लिया था। यार मैं अपने इसी आंखों से अपने नबी का जलवा कैसे देखूंगा। यार उमर मेरा नबी तो मुझे माफ नहीं करेगा। अब तक तो हजरत जिब्राइल भी आ गए होंगे और अल्लाह का आजाद भी सालबा के लिए आया गया होगा। हजरत सालबा एक मर्तबा गलती से नजर पड़ गई, फिर दोबारा नजर डाल दिए जानबूझकर। आज हम बताएं नौजवानों, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ आपसे बात कर रहा हूं। अब आप बताइए कि हम न जाने दिन भर में कितने गैर महरम पे अपनी नजर डालते हैं
अल्लाह अकबर कबीरा। ना जाने आज हम दिन भर में कितनी मर्तबा बदकारियां करते हैं, न जाने आज हम दिन भर में कितनी मर्तबा आंखों से जिना किया करते हैं। यार कुर्बान जाए उस 16 साल नौजवान हजरत सालबा पर जो एक मर्तबा गलती से देख लिया, दूसरी मर्तबा जानबूझकर देख ली, फिर वो मेरे नबी की बारगाह में नहीं आते। और आज हम दिन भर गैर महरम का बाल देखते हैं, गैर महरम के चेहरे को देखते हैं और हम अपनी आंखों से जिना करते हैं। यार जिना सिर्फ बदखेली नहीं, जिना आंखों का जिना भी है, जिना हाथों का जिना भी है, जिना कदम का जिना भी है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जिना सिर्फ बदखेली को नहीं कहते बल्कि आंखों से भी जिना हुआ करता है। और आज हम गैर महरम को खूब देखते हैं, फिर कहते हैं यार नबी तो अपना दीदार ही नहीं कराते, नबी तो अपना जलवा ही नहीं दिखाते। यार नबी अपना जलवा कैसे दिखाएंगे जब तक हम बदकारी नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम बदफेली नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम गैर महरम को देखना नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम गुनाह करना नहीं छोड़ेंगे। फिर वो नबी तो पाक नबी है, वो नबी अपना जलवा कैसे दिखा देंगे। आओ सालबा की जिंदगी पे कुर्बान जाओ। हजरत सालबा को हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, यार चलो नबी के पास। हजरत सालबा अर्ज करते हैं, ऐ उमर मैं नहीं जा सकता, इसलिए कि मैं नहीं जा सकता इसलिए कि मेरी निगाह ने एक गैर महरम का चेहरा देख लिया। अब बताओ उमर, जिस निगाह ने गैर महरम का चेहरा देखा, अब उस निगाह को मोहम्मद का चेहरा कैसे दिखाओ जिस निगाह ने गैर महरम के बाल देख लिए। यार अब उस निगाह से, उस आंखों से अपने महबूब का चेहरा कैसे देखूंगा। कसम खुदा के हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, यार सालबा मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मर्जी से आया हूँ। अपने आप को अपना मैं सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कितने खुश नसीब थे हजरत सालबा इतने खुश नसीब थे कि सरकार का बदन भी दबाया करते थे, सरकार के जुल्फे मुहम्मरी में तेल भी लगाया करते थे। एक दिन हजरत सालबा को मेरे नबी किसी काम के लिए भेज। दो जहां के जमाने में कदर तो पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। नींद आ रही है? धीरे से बोले सुभान अल्लाह। इधर वाले बोले या रसूल अल्लाह। इसी बेदारी रखते हुए हमारे और आपके दरमियान पीरे तरीकत मोहम्मद राय शरीयत जनाब भाई काली साहब भी तशरीफ रखते हैं और शहंशाह तरन्नुम जनाब सत्तर रज़ा साहब भी तशरीफ रखते हैं और पिलखाना से तशरीफ लाए हुए मेहमान शहंशाह तरन्नुम जनाब गुलाम रब्बानी साहब। मैं उनको इस चंद जुमले के साथ दावत सुगंध दूं। जुबान को पाक बनाओ अली अली कहकर, कह दिए धीरे से सुभान अल्लाह। जुबान को पाक बनाओ अली अली कहकर, मुनाफिकत को भगाओ अली अली कहकर। जुबान को पाक बनाओ अली अली कहकर, मुनाफिकत को भगाओ अली अली कहकर। और जो माए चाहती है नेक बच्चा तो बच्चे को दूध पिलाओ अली अली कहकर। जो माए चाहती हो नेक बच्चा तो बच्चे को दूध पिलाओ अली अली कहकर। चांद बिस्तरे के साथ हजरत को मेहनत अनजाने सफर क्या है जरा देखते चले। हजरत अनजाने सफर क्या है जरा देखते चले। अब गांव आ गए तो शहर देखते चले। अब जिन शायरों का चर्चा है आजकल जी चाहता है उनका हुनर देखते चले। पैसा ला कल कवाली है। नौजवानों और प्यारे बुजुर्गों, नमाज कायम करो। रब नमाज का हुक्म देता है। ये आहाने वहाने कोई काम नहीं चलेगा। ये आज जो हम कह रहे हैं, कि बुढ़ापा आएगा तो नमाज पढ़ेंगे। यार हम तो बुढ़ापे का यकीन कर लिए कि बुढ़ापा आएगा। यार अगर हम ये सोच ले कि आज सोए कल सुबह का सूरज देखे या ना देखे, हमें ये भी तो यकीन रखनी चाहिए अपने रब से ये यकीन है कि जब बुढ़ापा आएगा, जब बाल बच्चे की शादी कर देंगे, पूरा टेंशन खत्म हो जाएगा, तब नमाज के लिए मस्जिद में आएंगे। अरे यार इतना कुछ सोच रहे हैं, थोड़ी देर के लिए ये भी सोच लिया करो। यार वो रब अगर कल का सूरज न दिखाया फिर रब को क्या जवाब दूंगा।
मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। मोहतरम हजरात, हजरत उमर फारूक हजरत सालबा को जमीन पे लेटाते हैं। लेटाने के बाद मेरे नबी मुसल्ला इमामत पे फारिज हो जाते हैं। जब मेरे नबी नमाज पढ़ा लेते हैं, सलाम फेरते हैं। सलाम फेरने के बाद फौरन ये इरशाद फरमाते हैं, उमर मेरा सालबा कहाँ है, उमर मेरा सालबा कहाँ है। हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपका सालबा सबसे पिछले सब में है, सबसे पिछले सब में है। इतना कहना था कि मेरे नबी मुसल्ला से खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के बाद सफों को हटाकर मेरे नबी सफों को हटाने के बाद हजरत सालबा के पास जाते हैं। सालबा के पास जाने के बाद इरशाद फरमाते हैं, सालबा इतने दिन तुम कहाँ थे यार, मैं तेरा दीदार नहीं किया यार, तुम मेरा दीदार नहीं किए यार, इतने दिन कहाँ थे। हजरत सालबा अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह मुझसे गलती हो गई है, या रसूलल्लाह मुझसे बदफेली हो गई है, या रसूलल्लाह मेरी निगाहों ने किसी गैर महरम का चेहरा देख लिया है, मेरी निगाहों ने किसी गैर महरम का चेहरा देख लिया है। कसम खुदा से उस वक्त जिस वक्त हजरत सालबा की बात मेरे नबी से हो रहा